sont reliées toutes deux par une digue. In the distance, you can see the island of Frioul. The closest, the If Castle, is an enchant-reinforced prison, which was the theater of the famous Alexandre Dumas novel, The Count of Monte Cristo. Further offshore, the two other islands constituent of the archipelago, Pomègue and Ratonneau, are both connected by a seawall. In lontananza si possono scorgere le isole Frioul. Sull'isola più vicina sorge il castello d'If, un'antica prigione fortificata in cui Alexandre Dumas ambientò un suo famoso romanzo, Il Conte di Montecristo. Più a largo si trovano altre due isole dell'arcipelago, Pomègue e Ratonneau, unite da un molo. All'orizzonte podéis distinguir las islas del Frioul. La más cercana, el Château d'If, es una antigua prisión fortificada, teatro del célebre romance de Alexandre Dumas, El Conde de Montecristo. Más lejos, las dos otras islas forman el archipel. Pomègue y Ratonneau están unidas por un dique. La Porte d'Orient, monument aux morts érigé en 1927, symbolise l'ouverture de la ville sur la Méditerranée. Elle offre un point de vue imprenable sur le parc maritime de l'archipel des îles du Frioul. En contrebas, sous le pont, le Vallon des Offres. Le pont de pêcheurs tient son nom du provençal Aouf, plante végétale qui servait jadis aux vanneries. Il abrite toujours les pointures, grosses barques marseillaises immortalisées dans les films de Marcel Pagnol. Below under the bridge, the Vallon des Offres. This little fisherman harbor takes its name from the Provençal Aoufo, a plant that served the Basque Country. In basso, sotto il ponte, si trova il Vallon des Offres, un articolo di pesca il cui nome deriva da Aoufo, parola provenzale che indica l'alfa, una pianta impiegata per intrecciare cesti e cordali. Más abajo del puente el Vallón des Aufs. Este pequeño puerto de pescadores consigue su nombre de provincial Aoufo, planta vegetal que solía ser utilizada para hacer cerillas. Vers la fin du 19e siècle, l'aménagement de la corniche donne des ailes à la ville. Marseille s'offre l'identité de station balnéaire huppée et tente de rivaliser avec Cannes et Monte-Carlo. Les riches négociants font construire massivement des villas somptueuses que l'on appellera les folies de la corniche. At the end of the 19th century, the development of the Corniche enhances the city. The rich merchants built many sumptuous villas that will be named les Folies de la Corniche. All'inizio dell'Ottocento, la costruzione della litoranea, la corniche, fa sognare tutta la città. I ricchi commercianti vi costruiscono delle sontuose dimore che saranno chiamate le Folie della Corniche. A finales del siglo XIX, la construcción de la corniche propulsa el desarrollo de la ciudad. Los ricos negociantes hacen construir cantidad de suntuosas villas que tomaron el apellido de las Folies de la Corniche. À droite, on aperçoit deux petites îles. L'îlot des Pendus, la plus près du rivage, doit son nom à la mort par pendaison d'une dizaine de personnes en 1420. La seconde, avec son petit fort du XVIIe siècle, c'est l'îlot de Gaby. En 1914, André Laval, riche industriel marseillais, l'offrit à son épouse Diane de Gaby en gage d'amour. On the right, you can see two small islands. The island of the Hanged is the closest to the shore. The second, with its small 17th century fort, is the island of de Gaby. A destra potete scorgere due isolotti, l'isola dei Pendus, più vicina alla riva, e l'isola di Gaby con il suo forte del 600. A la derecha podemos observar dos pequeñas islas. El hilo de Pendus es la más cerca de la orilla. La segunda, con su fuerte sitio del siglo XVII, es el hilo de Gaby. Look.
Sur votre gauche, l'une des splendides demeures qui composent la corniche, le Château Berger. C'est aujourd'hui un centre de thalassothérapie. On your left, one of the most stunning houses of the Corniche, le Château Berger. It is today a thalassotherapy center. A sinistra, una delle più belle dimore del litorale, Château Berger, che oggi accoglie un centro di talassoterapia. A su izquierda, una de las más espléndidas residencias que componen la Corniche, el Château Berger. Hoy ha sido transformado en centro de talassoterapia. Lót building đây hả? Ici débute l'un des quartiers les plus agréables et les plus recherchés de la ville, le Roucasblanc. Autrefois, il n'était desservi que par un sentier douanier. Rendu accessible par l'aménagement de la corniche, il ne fut habité qu'à partir du 19e siècle. Here starts one of the most pleasant and most tried-for district, the Roucasblanc. In the past, it was served by an only customs path. It became accessible thanks to the construction of the cornice and inhabited as from the 19th century. Stiamo entrando in uno dei quartieri più gradevoli e ricercati della città, il Roucasblanc, un tempo raggiungibile solo attraverso il sentiero costiero. Divenuto più accessibile grazie alla litoranea, il Roucasblanc è stato abitato a partire dall'Ottocento. Aquí empieza uno de los barrios más agradables y deseados de la ciudad, el Roucasblanc. Antaño su único acceso era un sendero aduanero. Vuelto al fin accesible para la ordenación de la corniche, ha sido habitado solamente a partir del siglo XIX. Ces oasis de verdure, terrasses reliées par des escaliers tortueux, furent rapidement investis par les riches amateurs. Ils firent construire leur bastique sur ces hauteurs, où ils pouvaient apercevoir leurs navires revenant d'expéditions lointaines. Those green oases connected together by winding stairs were quickly invaded by rich amateurs. They built their houses on those heights from where they could see their ships coming back from their faraway expeditions. Questo oasi di vegetazione disposta a terrazze, collegate tra loro tramite tortuose scalinate, fu presa d'assalto dai ricchi armatori che vi fecero costruire le loro ville di campagna per sfruttare il ritorno delle navi dalle spedizioni nei paesi lontani. Estas oasis de vegetación en terrazas, unidas para unas escaleras tortuosas, fueron rápidamente sitiadas para los ricos armadores. Hicieron construir sus fortificaciones en estas alturas, desde donde podían divisar a sus barcos que volvían de expediciones lejanas. Située à 162 mètres d'altitude, Notre-Dame de la Garde, carte postale emblématique de Marseille, offre un point de vue grandiose sur toute l'étendue de la ville. Sa statue monumentale, représentant la Vierge à l'Enfant, mesure 10 mètres de haut. Elle est constituée de 4 tronçons en cuivre,
recouvert de 30 000 feuilles d'or. Notre-Dame de la Garde, the emblematic Marseillaise postal card, is located at 162 meters of altitude and offers a grandiose standpoint overlooking the city. Its monumental statue, representing the Virgin and the Kid, is 10 meters high. It is composed of 4 yellow brass sections covered with 13,000 gold leaves. Situata a 162 metri sul livello del mare, Nostra Signora della Guardia è l'immagine emblematica di Marsiglia. Essa offre una splendida veduta panoramica della città. La sua statua monumentale, rappresentante una Madonna col bambino, alta 10 metri, è composta da 4 tronconi di rame rivestiti da 30.000 fogli d'oro. C'est au XIIIe siècle que fut édifiée la première chapelle. En 1525, François Ier fit ériger une fortification, transformant ce lieu de culte en poste d'observation militaire. L'intérieur de la basilique recèle de très belles mosaïques de style romano-byzantin et de nombreux ex-voto marins. The first chapel was built in the 13th century. In 1525, François I built a fortification that transformed this place of worship in an observation military station. The inside of the basilica contains very beautiful Roman Byzantine style mosaic and numerous sea votive offerings. La prima cappella risale al 200. Nel 1525 Francesco I fece erigere delle fortificazioni, trasformando il luogo in una postazione di osservazione militare. All'interno della basilica si trovano magnifici mosaici in stile romanico-bizantino ed innumerevoli ex-voto marinai. Acostada a 162 metros de altitud, Notre-Dame de la Garde, postal emblemática de Marseille, ofrece una vista grandiosa sobre toda la extensión de la ciudad. Su estatua monumental representa a la Virgen con el Niño y tiene 10 metros de altura. Está hecha de 4 trozos de cobre recubiertos de 1000 hojas de oro. Ha sido en el siglo XIII que la primera capilla fue construida. En 1525, François I mandó erigir una fortificación y transformó este lugar de culto en puesto de observación militar. El interior de la basílica encierra unos mosaicos lindos de estilo romano-bizantino y numerosas exvotos marinos. Nous voici arrivés à Notre-Dame de la Garde. À partir de cet instant, de petits trains passeront sur le parking toutes les 10 minutes. Votre ticket est valable pour le retour. We have now arrived to Notre-Dame de la Garde. From now on, small trains will pass by on the parking lot every 10 minutes. Your ticket is valid for your return. Eccoci arrivati a Nostra Signora della Guardia. A partire da questo istante, dei trenini faranno sosta al parcheggio ogni 10 minuti. Il biglietto è valido anche per il ritorno. Aquí estamos en Notre-Dame de la Garde. Desde ahora, unos pequeños trenes Every 10 minutes? We can take anyone? Su billete está válido para vuelta. Still like very cold. Okay, you.